ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ कॉन्ट्रॅक्टर चला थंय या होय पडत सांगून रांगात करूंक कितें म्हणजे सरकाराच्या करप्शनाचे मडे हे देवा समोर तांणी करून दवरला. बिल्डींग केन्ना पडत आनी हें केन्ना पडत सांगूं जायना. तुमी हांगा पळयलां कितें जाता हें सगळें केल्लें काम. म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे CCPन आनी इंक्लुडींग CCP लोकल MLA आनी इमेजीन स्मार्ट सिटीचे कॉर्पोरेशन आसा संजीत रॉड्रिगीज जेन्ना हायकोर्टाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी ताच्या मागीरूय ताणें एक स्टेटमेंट केलें की 31 मे पर्यंत आमी काम करतले म्हणून. मागीर चीफ मिनिस्टर आयलो MLA घेवन भोंवलो आनी ताणें सांगलें की 6 जून पर्यंत काम परत जातलें. आनी हे बाकिया कन्स्ट्रक्शन म्हणून ताचें काम पळय हें काम केल्लें म्हाका दिसता ओवर वचतो फाटले 1.5-2 वर्सां जालीं बंद आसा. 1.5-2 वर्सां जालीं हो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा काम करता. आमकां म्हायती मेळ्ळा की कर्नाटकांतल्यान ताणें जें लेटर प्रोड्यूस केल्लें की ही इज अ प्रायमरी कॉन्ट्रॅक्टर ते लेटर ऑल्सो इज अ फॉर्जरी म्हणून. ही इज नॉट डन एनी प्रायमरी वर्क देर. ही इज ब्लॅकलिस्टेड इन मेनी थिंग. पूण सरकाराचो मोग ह्या बाकियाचेर आसा हें हांगाच्यान दिसून येता. नशीब बरें तें अजून देवूळ जें ताड माड म्हणटा पळय तें हांगा पडूं ना कारण देव स्ट्रॉंग आसा. पूण सरकाराचे म्हाका दिसता घडे बदल्या. कारण हें जें काम पळयत हें पळयत जाल्यार हें काम आनी एक वर्सभर तरी कंप्लीट जावपाचें ना. आनी दीस कन्स्ट्रक्शन द वे इट इज जर हें कॉलेप्स जालां दीस कॉलेप्स जालां हाका जबाबदार ना. कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार ना. संजीत रॉड्रिगीज जबाबदार ना. हू इज रिस्पॉन्सिबल? चीफ मिनिस्टर, संजीत, कॉन्ट्रॅक्टर. देर शूड बी क्रिमिनल केस. हातूंत भितर कोण पडून मेल्लो जाल्यार ऑलरेडी लोक मेलेच. पूण कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक पोशयता चीफ मिनिस्टर? Why is Chief Minister so much concerned about the contractor is a question I think that he needs to answer. नाल्यार स्वता येवन पळोवचें. आमी रावता आमी दाखयता हांगा हें कितें चल्लां तें. अरे लोक रावता रेजिडेंट्स आसा हांगा गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सूय आसा प्रायवेट बिल्डिंग्स आसा त्यो सगळ्यो पडटल्यो. कोण केन्ना मरत सांगूं जायना. आनीक लोकांक मरपाक तुमी रावल्या फॉर वॉट रिजन? 1000 कोटीचें हें करप्शन. आज फर्स्ट टायम हांवें पळयलें इतले लोक हांगा काम करतात. हाजे पयलीं हांगा दिसनाशिल्ले. लोकांचे धंदे ह्या फूल रस्त्या वयले वाट लागल्या.
बारीक बारीक जो धंदेकार असलो तो धंदो सोंपोवन गेलो त्या मॉलान वचत जाल्यार 4 लोक मेळटले तुका पूण एटलिस्ट तो मॉल आसा म्हणून बाकीच्या धंदेकारांचें कितें हे लोकांचें कितें हें काम कशें सोंपतलें चीफ मिनिस्टर फटी कित्याक मारता तो कळना म्हाका इट्स अ बिग क्वेश्चन आय थिंक वीच एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो आनी हे जे आज हांगा जें घडलां हे 1000 कोटीच्या करप्शनाचो पीक ऑफ दीस हें जें चल्लां तें सो वी डिमांड हांवें पयलीं सांगिल्लें की पयलीं म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर कर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर आनी करप्शन जें घडलां तें फायंड आवट करा म्हणून आमी सांगिल्लें मागलें आमी परत परत मागता की स्मार्ट सिटीचे ऑडिट दी म्हणून कित्याक दिना जर सगळें सारकें आसा तुमी 1000 कोटी पणजेभर कशें मोडल्या तें तुमी लोकांक दाखया मरे पब्लीक डिमांड करा आतां म्हाका दिसता मॉन्सून सेशन सुरू जातलो एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन वी आर गोइंग टू टॉक टू लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमचे MLA आणि एज युनायटेड ऑपोजिशन आय थिंक देर शूड बी डिमांड ऑफ व्हाईट पेपर ऑन दीस वर्क ऑफ स्मार्ट सिटी पणजी कारण पीक जे करप्शनाचे जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे ते म्हणजे हे इमॅजिन स्मार्ट सिटी आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर तांचो जो जावूय आसा ताका ते प्रोटेक्ट कित्याक करता हें आमकां कळपाक जाय कारण आफ्टर दीस देट शूड बी श्युअरली अ क्रिमिनल केस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड संजीताक आतां आपया मरता ही सेज आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कमेंट बाय अदर्स म्हणटालो तो आनी तुमकांय ताणें विचारलें आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट ओपिनियन ही सेड आय वील कंप्लीट द वर्क बाय 6th of June हें काम कंप्लीट जातलें हें काम कंप्लीट आनी हें काम अशें जातलें कशें नाव थंय ते दे आर पुटींग पेवर्स ते पेवर्स आनी 2 म्हयन्यान पावसान उसळटले फक्त काम कंप्लीट करपाक म्हणून दाखोवपाक जाय जाल्यार करपाक जाय दीस इज नॉट डन पीपल ऑफ पणजे जे न्हिदल्या म्हणजे पणजेकारां कडेन एक मागणी आसा तुमी जे न्हिदल्या ते मातशे जागे जाया कारण हें जें चल्लां पळय हें तुमचें फ्युचर तुमची गाडी तुमचे भुरगे तुमची फॅमिली केन्ना ह्या खड्ड्यान पडत सांगूं जायना आतां तरी प्रश्न करा आतां तरी उठा आनी जागे जाय आनी विचारा चीफ मिनिस्टराक की हें कितें काम म्हणून ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस एंटायर फंड हेज बीन मॅनेज बाय दीस चीफ मिनिस्टर एंड एंटायर फंड इज डायवर्टेड टू बाकिया कन्स्ट्रक्शन म्हणून जें आसा पळय तें वाय इज सच अ फेवरेटिजम टू अ कॉन्ट्रॅक्टर हू इज फेल्ड टायम एंड अगेन आनी ते पळया तरी दीस क्वॉलिटी ऑफ वर्क हाव दीस वील सस्टेन केबल गेले सगळे गेले आय डोंट अंडरस्टँड हाजे भायर आनी म्हजे कडेन आनी उतरात ना पणजे स्मार्ट सिटी बद्दल उलोवपाक व्हॉट अबाउट क्वालिटी ऑफ वर्क क्वॉलिटी ऑफ वर्काचें उलोवपाचेंच ना रे सरकाराची जशी क्वॉलिटी तशी ह्या कामाची क्वॉलिटी दोनूय सामकी फालतू हय कॉन्क्रिटाक क्रॅक पडल्या हें हांगा म्हणून पडलें फॉरगेट अबाउट क्रॅक तरी हांव समजूं येता क्रॅक पडले म्हणून हांगा फूल वॉलूच कोसळ्या म्हणजे प्रश्न हो आसा की आय थिंक इफ इमिजिएटली सरकाराचें स्टेटमेंट काडना आय एम पर्सनली अप्रोचिंग ऑनरेबल हायकोर्ट एज रिगार्ड्स दिस कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न एंड आस्किंग फॉर ऑडिट एंड आस्किंग फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन टू दीस वॉट एवर इट मे टेक आय थिंक इट्स टायम दॅट कोर्टूच तांचेर बडी मारपाक शकता त्या शिवाय हांकां लज ना स्पेसिफिकली आय एम मेकिंग एलिगेशन अगेन्स्ट द कमिशनर Sanjit Rodriguez who have said that he is going to complete this work and quality of work is excellent. Please comment excellent to us work that this is excellent work. If this is excellent work, then imagine what will be the good work that they have done. This is the peak of excellent work which is going on. So I can imagine what is the status of this. लोकांचे धंदे बुडयल्या लोकांचे पैसे बुडयल्या what is this आनी आतां देवाचे राहिल्या तुम्ही कितें बरें हायकोर्टान करचें म्हणटा Chief Minister should make a statement today that he is going to give the audit, he is going to make take action against this contractor and ते जर करना immediately next 15 days I am approaching ते जाजू येयले का पळोवपाक जजाच्या दोळ्यांनी धूळ घाल्या ताणी जजांच्या दोळ्यांनी ताणी धूळ घाल्या जजांकय ताणी फटयला ज्या दिसा जजीस येवपाचे आशिल्ले ताचे 2 दीस पयले पणजेन उदक मारून ताणी सगळें साफ केल्लें पूण हें चल्लां कितें म्हणजे तुमकां ना जजांचेर जजांक फटोवपाक लज दिसना ना लोकांक तुमी फटयतात दॅर शूड बी सम आज देवाकूय फटया नशीब बरें की ते मोडून पडूंक ना रायट इन फ्रंट ऑफ इट सगळें कॉलेप्स जालां हो जो ताडमाण म्हणून आसा पळय तो व्हेरी स्ट्रॉंग दैव आनी दैवत हांगा पणजेकार ताका खूब मानता आनी तो हें सगळें पळयता आनी हाजेर 100% ताका ह्या गोश्टीचें जे पळयलां हांगा देवान पळय ताजो तांकां प्रत्यय दिसून येतलो कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की 10 दिसान आपण सगळें काम आतां कंप्लीट जाता 10 दिसा 5 दिसान करूं येता फाल्यांय करूं येता हाड माती आनी भर इज इट गोइंग टू सस्टेन हें उरतलें हें भितर वतलें मरे ती माती दॅट इज रेंव ती कोना ती रेंव भितर वतली हें कोण हांव सांगपाक जाय हांव इंजिनियर न्ही बट आय कॅन सी इट बिकॉज तितले घंटा तितलें तें उदक लागता कशें करतलो तो 10-15 दिसा भितर कॉन्ट्रॅक्ट इट कॅनॉट हॅपन यू हॅव टू बी कंप्लिटली कमिंग आउट क्लियर एंड से आमी 1000तले 500 कोटीक फाले
कॉन्ट्रॅक्टरान आमकां 500 कोटी दिल्या ते आमी पोचयल्या भारतीय जनता पार्टीक आनी त्या खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक जावूय कसो पोसता आनी म्हणून आमी ताचेर क्रिमिनल एक्शन घेना नाजाल्यार दे शूड इमिजिएटली रजिस्टर अ क्रिमिनल एक्शन केस अँड इमिजिएटली टेक एक्शन एज पर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट कारण हातूंत भितर पयशे खाल्या हे 1000 कोटी पणजेन मोडल्या ते दाखोवचे म्हाका आनी हाजे बद्दल दुसरी गजाल सांगपाची ना 1000 कोटी जर पणजेन मोडल्या जाल्यार दाखय थँक्यू. रस्तो करता एक वर्ष लागलेलं रस्त्यावर फेरी घेतलेलो अजूनपर्यंत कंप्लीट जाता स्मार्ट एक्झॅक्टली तेच म्हणटा आमी सगळ्यांक पयलो रस्तो हो फोडून दवरिल्लो 1 वर्स जालें हो रस्तो फोडून दवरून आज पर्यंत काम कंप्लीट कित्याक जावना आनी आतां म्हणटा 6 दीस 7 दीस 15 दिसांनी कशें करतलो रे हे फटींगपणा म्हणजे आनी वर्स्ट थिंग इज पीपल आर एक्सेप्टींग दीस फटींगपणा लोक ही फटींगपणा एक्सेप्ट करता म्हणून ते फटी मारत आसा आतां म्हाका दिसता लोकांनी रेवल्युशन करून उठचें पडटलें हे फ्रॉम आम आदमी पार्टी किंवा आमचे ओपोजिशन आसा दे आर गोइंग टू टेक दीस इशू व्हेरी सिरियसली दीस इज नॉट गोइंग टू एंड रायट हियर आनी म्हाका दिसता आमी ताचेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक सुरू करता. सर पयलींचे हितून PWDचे आदले इंजिनियर जे हे सुपरवायझींग करताले म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क कितके कायली सिमीट गेले रेंव गेले आतां हेंचे कोणूच आसना कोण आसना कारण हे पळयतलो कोण दाखयतलो कोण ही फटींगपणां कारण तांकांय तूं कांय म्हणपाक शकना इंजिनियर जे आसा PWDचे हांगाचे थंयचे जे इंजिनियर आसा तांकां तूं कितें म्हणटलो तांचे बॉस खाता तांकां पळोवचें पडटा तांकां चोरयो लिपोवच्यो पडटा सरकाराच्यो दीस इज नथींग बट सरकाराची चोरी जी हांगा कोसून पडले आहात आनी देवान लोकांचे दोळे उगडाक करपा खातीर प्रॉबब्ली आज हांगा जें केलां तें केलां. थँक्यू.